Besok aku dikasih spektra aku dukun karaoke wae. Nopal, makasih nggih. Sehat selalu Mas Nopal. Banyak rezeki, murah rezeki. Arjuna, makasih. Wahyu, Mas Wahyu, makasih nggih. Banyak rezeki pokoknya. Sanctions that cut off supply would send prices even higher. 分析指出，甲级原油价格进一步飙涨到每桶$110以上，美国通膨率可能将飙到10%，创下1981年来新高。目前乌克兰首都基辅，民众仍老神在在，照常逛超市买东西，不怕战争。Jelek aku promo. BB-nya berapa? 63, kadang 62. Kerja di Taiwan ya? Iya. Suami berapa? Lagi nyari. Halo. Jadikan aku anakmu. Mau sampai mangannya oke. Udah punya anak satu tapi Ambil aku cari anak angkat enggak? Kami meletre sampai mau meletre. 疑似呢是上桥的角度有视线死角，让他没办法及时注意到前方状况。等到注意到的时候呢，发现刹车已经来不及了，所以直接撞上卡在车子底下。幸好男骑士只有脚受伤，没有大碍，只不过被抬上担架的时候，Arjuna, makasih nggih. 这段过程呢都被后方的民众给拍了下来，上传到网络上之后，2天累计了50万点阅。因为洗快车让货真的不值得。以上来自台南消息，这会儿内。Kronologi biar bisa cari gimana sampai kita ke Opus. Cewek idamanku banget gemoy ke Oppo. Bye-bye mami, bye-bye juga. Anak rantau, makasih. Halo Cici, halo juga. Bosannya aku senang. Kemo ini rakulus. 而这一起恐怖车祸就发生在今天凌晨的6点10分，发生在国道南。